बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सलाम पेश करते हैं और आपको अपने चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेसन इटालियन आर्टिकोली के बारे में है। Questo è variabile e viene prima di noun। ये तब्दील होते रहते हैं और नाउन से पहले आते हैं। ये जुमले को ऐसे तरीके से मुकम्मल करते हैं। इंग्लिश में सिर्फ दी जो है वो आर्टिकल होता है, लेकिन इटालियन में बहुत से आर्टिकल होते हैं। तो इनकी मिसालें कुछ इस तरह हैं। मुज़क्कर वाहिद के लिए मास्क्यो सिंगुलर इल आएगा। इल तावलो इल काने मेज कुत्ता। इल तावलो इल काने। मोइनस के लिए फेमिना सिंगुलर मोइनस वाहिद के लिए ला आएगा। ला काजा लामिका। ला काजा लामिका सहेली घर। मुज़क्कर जमा के लिए ई आएगा। ई कानी ई तावोली, जिसे हम इंग्लिश में आई कहते हैं। ई कानी ई तावोली। कानी कुत्ते, तावोली मेज। मोइनस जमा के लिए फेमिना प्लूराले ले आएगा। ले काजे ले अमीके। ले काजे ले अमीके घर सहेलियां दोस्त। उसके बाद है मुज़क्कर वाहिद के लिए मास्क्यो सिंगुलारे लो आएगा। लो जैनो। लो जैनो। मोइनस जमा के लिए फेमिना प्लूरल ली आएगा। ली जैनी। एक से ज्यादा के लिए ली जैनी। वाहिद के लिए था लो जैनो, जमा के लिए है ली जैनी। इसकी मिसालें कुछ इस तरह हैं। ला एरबा घास। ला एरबा घास। ला एनिमा रू। ला एनिमा रू। ला एरियो जहाज। ला एरियो जहाज। ला ओस्पेदाले अस्पताल। लो ओस्पेदाले अस्पताल। लो एलिफांते हाथी। लो एलिफांते हाथी। ला एनर्जिया त्वानाई ताकत। ला एनर्जिया त्वानाई ताकत। लो अरमादियो अलमारी। लो अरमादियो अलमारी। लो ओरोलोजो घड़ी। लो ओरोलोजो घड़ी। लोबियतीवो मकसद। लोबियतीवो मकसद। ले पीसे ले पीजे। ले मालिए स्वेटर बनियान। ले मालिए स्वेटर बनियान। इपोवेरी गरीब। इपोवेरी गरीब। I biscotti biscuits। Stranieri गैर मुल्की। stranieri गैर मुल्की। पुलिस वाले पुलिसियोती पुलिस वाले। सेमाफोरी ट्रैफिक लाइट्स। सेमाफोरी ट्रैफिक लाइट्स। लो ज़ुकेरो चीनी। लो ज़ुकेरो चीनी। Il sacchetto शापर। Il sacchetto शापर। Il lago झील। Il lago झील। La cabina cabin। La cabina cabin। Il tavolo मेज। Il tavolo मेज। La cabina cabin। Il tavolo मेज।
اب مثیل سالے جملوں کی صورت میں una torta sta rovinando e cake خراب ہو رہا ہے. una torta e cake sta rovinando خراب ہو رہا ہے. چوہے کالے رنگ کے ہیں. I topi sono neri. I topi sono neri. چوہے کالے رنگ کے ہیں. یہاں پہ آرٹیکل ہے. دم لمبی ہے. La coda. لا آرٹیکل ہے. La coda è lunga. دم لمبی ہے. لیزا کی گڑیا خوبصورت ہے. لیزا ہے una bambola bella. لیزا کی گڑیا خوبصورت ہے. لیزا una bambola bella. بامبولا گڑیا. لیزا کی گڑیا خوبصورت ہے. اونا جو ہے یہاں آرٹیکل ہے. اس کے بعد ہے مجھے عجیب انداز سے دیکھتا ہے. Mi guarda in un modo strano. مجھے وہ عجیب انداز سے دیکھتا ہے. Mi guarda in modo strano. اس کے بعد ہے کل میں نے ایک حادثہ دیکھا. Ieri ho visto un incidente. un جو ہے یہ آرٹیکل ہے. کل میں نے ایک حادثہ دیکھا. Ieri ho visto un incidente. مجھے ایک سویٹر دکھاؤ. Fammi vedere una maglia. una آرٹیکل ہے. مجھے ایک سویٹر دکھاؤ. جاؤ اور چابی لے آؤ. Vai e prendermi una chiave. una آرٹیکل ہے. جاؤ اور چابی لے آؤ. Vai e prendermi una chiave. تم نے تحفہ لیا یا نہیں. Hai ricevuto un regalo o no. تم نے تحفہ لیا یا نہیں. Hai ricevuto un regalo o no. Ho visto una cosa che non aspettavo. میں نے ایسی چیز دیکھی جس کی امید نہ تھی. Ho visto میں نے دیکھا. una cosa che non aspettavo جس کی مجھے امید نہ تھی. Ho visto una cosa che non mi aspettavo. میں نے ایسی چیز دیکھی جس کی امید نہیں تھی, جس کا مجھے انتظار نہیں تھا. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں. اگر ویڈیو اچھی نہیں لگی تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ سے arrivederci.